पूरा खरा विटामिन डी गोरा पड़ी जानते तो आज गला पर काली गोरा पूरा Just checking that they are behind the starting line. Here they go. This is here, and may I request Brother Thomas John, Principal, to give away the prizes. First position has been got by Shraddha Murya, Red House. Second is Arvika Sahu from Yellow House, and third position it is for Gracie Mintz from Red House again. Big round of applause for the winners. Congratulations, winners. Winners, I would just emphasize on 2 points. One, I am so happy the school is organizing the sports meet. We all know that schools like Mens Sana in Corpore Sano. This is not my word. This was put thousands of years back. So this means healthy mind in a healthy body. If you want to have a sharp mind, you need to have a healthy body. You need to have a healthy body to have a sharp mind. So, friends, my student friends, I tell you, reduce your screen time, that is TV and mobile and your laptop, your bed. Concentrate in your physical activity. सवारी बालकु बहिना देइची करनिलो आउ डेरी पादकु झुंटिया हाथकु तो शंखा आनी देवी तते गोरी शिवमो पाटराणी राजा नंदिनी हायलो मो राजा नंदिनी राजा नंदिनी
सजेई हबुलो नाली साड़ी पिंधी साजिबो राणी हातरे मेहंदी पादरे अलता मथारे टाणीबू पाट ओढ़णी राजा नंदिनी हाय लो राजा चुटी तो साइज हो डांस कला बेलू आ सका घरे कांदुलु झील पूरा शोई पड़ी गीत शुणी शुणिकी से पूरा शोई पड़ा तो नाच एमती देखला तो निद लगिला है चलो चलो लेट हो चलो सुस्ती तू नाचुल मुझे पाइली यार 2 नंबर पर 3 नंबर थी हाँ हाँ मुझे पाइली देखी 3 नंबर थी कि खोजिली पाइली है स्वस्ति अन्ना मत मुझे कौच ना मुझे कौच ना 3 नंबर थी देखी कि खोजुली पाऊन हाँ तू तो आगर छिड़ा मु डाकुची एमती तू तो इे सियाड़े सियाड़े इे मु कौटी बसती जानछु तो तो मम्मी जी भलो फोटो उठेबो सिलन तो मम्मी मो फोन में तो देख मो फोन में केते बढ़िया फोटो देख तो फोन तो मामा फोन में बाहर कर दो देखिए तो फोन मामा फोन में फोटो बाहर कर दो जे ओ तम मो मामर हला ओडिसा फोन तमर हला दुबई फोन हमें जानी छु कह दे हीरो बढ़िया फोटो सब उठे देख खोजी खोजी के देख तो मामा फोन में अछि देख तो कह दउनु क तमर दुबई रो आंछ हमर या पर मालेशिया रो आनिबो हला आउ जण उठिला आउ जण आइला सब हीरो नाम हीरो बाबू को पंडित बसते चलो चलो खाई दे दिया उठा ले लो ला ना ना पुअर आज प्रोग्राम थिला सरी गला प्रोग्राम आज हाँ 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 फोटो उठेबो चलो बदमाशी नहीं गला झियो लाडू तमन टिके माई गले ना खोला बात खाइयो
ଖାଇଦେ ପଇସା ଦବୁନି ଖାଇଦେ ନା ନା ପଇସା କଥା ନା ଆଉ ତୁ ଖା ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ତିନିଟା ଭାଇ ଅଛି ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ନା ନା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହନା ମୁଁ ଦେବି ପଇସା ଖା ହଁ ଭାଇ ତମେ ବି ଭାଇ ତିନିଟା ଭାଇ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ହାଫ୍ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ ହାଫ୍। ସିଏ ଭାଇକି ବି ବାଉଳାରେ ବି ଭାଇ କରିଦେଲାଣି ଏଇଟା ହାଫ୍। ହେଲା ଭାଇ ହଉ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇ ଖରା ହେଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ବାହାର ଚାଲ ମତେ ଫୁଲ ଦରକାର ଆଁ लड्डू लाच्छा अच्छा लड्डू लाच्छा अच्छा अच्छा लड्डू लाच्छा लेके लड्डू लाच्छा अच्छा 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 लड्डू ହଁ ତମେ ଯାଅ ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯାଅ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଅ अच्छा 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 ବାବଲୋ ଭାଇର ଗେଲି ଭଉଣୀ କହିଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ଧନ ଏଇଠିକି ଆସି କହନି କହ ମୋ ମାମା ଲଡୁ କହିଲେ ବାବା ନା ଏଇଠି କହୁନୁ କହ ମୋ କହିଲୁ ମାମା ତୁ ଦାଦା ଦାଦା ତୁ କହୁନୁ କହ ମୋ ମାମା କହ लडल मो मामा लडल देखा मो लडू मूल ମୋ ମାମା मो मामा ଏଇଠିକି मो मामा मो मामा मो मामा मो मामा मो मामा କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ମୁଁ ତା ମାମା ତୋ ମାମା ନୁହଁ ଜମା ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ତ ଭାଇ ନା ହେଲ୍ପ ଆଇ ଏମ୍ ହେଲ୍ପ ପ୍ଲିଜ ହଉ ଆସେ ଧନ ଖାଇକି ଚାଲ ଖାଇଦେ ଖାଇକି ପାଠ ପଢ଼ ମୁଁ ଯାଏ କାମ କରି ଲାଡୁ ଠାକୁ କାହିଁ ଜଗାକୁ ନମ କରିନୁ ସକାଳେ ଉଠିକି ହଁ ଉଠିଲୁ ନମ କରିବୁନି ଜଗା ହଁ ନମ କରିଦେ ଯାଇକି ଜଗାକୁ ଯା ଗଲୁ ଯା ଚଲ ଇଏ କି ଖୁସି ଲୁ ବାପଲୋ ana डिक्की खुली लाइव तो मामा लड्डू बसिया डिक्की ଭିତରେ ସେଟା ଖୋଲା ଖୋଲି କହନି ସେ ଦେଖିଲେ ସିଏ କାନ୍ଦିବ ହେଲା ସିଏ ପୁଣି ଟେକିବ ସେଇଟାକୁ ତୁ ସେଗୁଡ଼ା କହନି ସେଟା ଲୁଜ୍ ହେଇଯିବ ବା ସେଗୁଡ଼ା टाइट वाला ଆଉ ସେ ଟାଇଟ୍ ହଉ ତାକୁ ବାରବାର ଖୋଲିଲେ ସେଟା ଲୁଜ୍ ହେଇଯିବନି ତ ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ଖେଳୁଥାଉ ଛାଡ଼ ବୁଝିବ ମାମା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଆ ସେ ର ଟିପୁଛି କୋଉଟା ଦେଖିବା ବଜେଇପାରେ ର